There was once a man who was very much in love with a girl. This man is very romantic. The man folded 100 pieces of paper cranes as a gift to his girl. Although he was just a small executive in his company, they were very happy together. One day, this girl told him she was going to Paris and would never come back. She also told him that she could visualize any bright future for both of them. So, let's go their own ways. The man then went heartbroken, but he agreed. One day, he regained his confidence. He worked hard day and night just to make something out of himself. Finally, with all this hard work and the help of his friend, the man had set up his own company. You never fail until you start trying. That was what he always told himself. I must make it in film. One rainy day, when the man was driving, he saw an elderly couple sharing an umbrella in the rain, walking to some destination. It didn't take him long to realize that those were his ex-girlfriend's parents. He drove slowly beside the couple. He wanted them to see him in his luxury car. He wanted them to know that he wasn't the same one anymore. So, the couple was walking toward a cemetery following them. The man got out of his car. There he saw his ex-girlfriend, a photograph of her smiling sweetly. He saw his precious paper crane in a bottle placed beside her bed. The couple saw him. The man walked over and asked them why this had happened. They explained that their daughter didn't live for friends. She was stricken with cancer. She had believed that he would make it someday, but she didn't want her illness to be his mistake. Therefore, she had chosen to leave him. His doctor had wanted her parents to put his paper cranes beside her. If the day came when Fall brings him to her again, he could take some of those paper cranes back with him. The man just wept. Silent love. Ini kisah cinta yang tidak tersampaikan. Jadi di sini pernah ada seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang gadis. Laki-laki ini sangat romantis. Laki-laki itu melipat 1000 potongan kertas paper crane sebagai hadiah untuk gadisnya. Walaupun dia itu hanya seorang pegawai rendahan di suatu perusahaan, mereka merasa sangat bahagia menjalani hubungan itu. Suatu hari, gadis itu memberitahunya bahwa dia itu akan pergi ke Paris dan tidak akan pernah pulang kembali. Gadis itu juga mengatakan kepadanya bahwa nampaknya tidak ada masa depan yang cerah bagi mereka berdua jika terus bersama. Maka lebih baik diakhiri saja hubungan itu. Oke. Laki-laki itu kemudian merasa patah hati meski dia tetap setuju. Suatu hari laki-laki itu kembali memulihkan kepercayaannya.
Dia bekerja keras siang dan malam supaya bisa berhasil. Akhirnya dengan semua kerja keras dan bantuan dari teman-temannya, laki-laki itu benar-benar berhasil. Dia telah mendirikan perusahaannya sendiri dan dia berkata, Anda tidak akan pernah gagal sampai Anda berhenti berusaha. Itu adalah apa yang dia selalu katakan kepada dirinya sendiri. Aku harus berhasil dalam hidup ini. Suatu hari ketika hujan datang, ketika laki-laki itu sedang mengemudi, dia melihat pasangan tua berbagi payung berjalan ke suatu arah. Tidak butuh waktu baginya untuk menyadari bahwa mereka itu adalah orang tua mantan pacarnya. Dia mengendarai mobilnya dengan perlahan di samping mereka. Laki-laki itu ingin mereka melihat dia sekarang ada di dalam mobil yang mewah. Dia ingin mereka tahu bahwa dia itu bukanlah laki-laki yang sama seperti dulu lagi. Pasangan tua itu berjalan menuju pemakaman. Laki-laki itu mengikuti mereka dan keluar dari mobilnya. Laki-laki itu melihat mantan pacarnya, sebuah foto tersenyum manis. Laki-laki itu pun juga melihat kertas paper crane diletakkan di dalam sebuah botol yang ditempatkan di samping makam. Pasangan tua itu melihatnya. Laki-laki itu mendekati dan bertanya kepada mereka, mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka menjelaskan bahwa putrinya itu tidak pergi ke Prancis, melainkan putrinya itu terkena sakit kanker. Putrinya itu yakin bahwa pacarnya itu akan berhasil suatu saat nanti. Tapi putrinya itu tidak mau sakitnya menjadi penghambatnya. Oleh karena itu putrinya itu memutuskan untuk meninggalkannya. Putrinya meminta kepada orang tuanya agar menempatkan kertas paper crane di sampingnya. Jika hari itu datang, ketika masih membawa kekasihnya kembali kepadanya, dia bisa mengambil kertas paper crane itu. Laki-laki itu hanya bisa menangis.